हेलो भाई नमस्कार। जे पाड़ियो पाइब पुरस्कार सॉरी कौन कहते हौ छाड़ से जहाँ हूँ तो मो ना स्मृति आउ जे कैमेरा वाला अच्छा फोटोटा साइड रे दे ता ना हूँ कौन ता ना विकास 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 कुमार किंतु कौन विकास करते टे लाल अंश टे रोचे टे बेस ना अल्प टे रोचे आज मोर ये फास्ट यूट्यूब चैनल फास्ट प्रांक वीडियो हम तारी भाई को चलते बेस किसी कहबी आम भिड भितर जाना कौन हो। हेलो तोफान कौच तो अच्छु कौटी अच्छा तो ना कौन हेडुआ तो ना कौन हाँ तो ना कौन जहाँ कौन लगी जिति पचार से कह पारिया फटे दे पिट्रे सीधा चिन्ह मत विकास के सी तो चिन्ह तू तो सका कल कर फास्ट कल तोर अच्छी मोबाइल कल हिस्ट्री अच्छा तो घरटा कौ सिंगापुर कौटी घर देखे माने ठीक लोकेशन कर ना गोटाए कन्नमूल गाल सीझी शीघ्र आसिक केन्द्रापड़ा पहुंच हेलो है अरे ये कहीं कथा को अटका से मुझे जाऊँगी कथा हो हेलो अरे ताको से अटकई था सी कौन कौन दी चटकण बस चुपचाप बस सीढ़ी हेलो सेठू आसला ये गोटे झील पूरा धंदा चल है कि आम गाँव को आसना आम गाँ झील सांगे नाटक चल धरा पड़ी शीघ्र आस बंद ना पिटिक राति आस मारिदेव आज फाइनाली आसपार तो ठीक अच्छे घर नंबर कार अच्छे घर नंबर दियो घर नंबर दांत देखा कथबार्ता करनी माने भल हेनी मैटर कौच आज हाणीदेबू आम गाँ छुआ जानु तू बुझलु नंबर कौन बंधुबांधव टी घर पाखे मैंने कल कर घर नंबर रखिनु हाँ कल कर काटिदेला देखुन फ्रेंड बर्तमान से मो कॉल काटिकी है देख का संग बुझ से किए से फोन दे किए बे से हेलो हाँ मो फोन टा काटलु कोन में ता संगे की कथबार्ता मु पचार ना ते घरे अच्छी माने ठीक अच्छे ताले माने जहाँ भी हम से दायी आम रुनी ठीक अच्छे कौन कर माने ओहो ठीक अच्छे ताले जहाँ भी हम तुम मैंने दायी आम नुह है कि तो नंबरटा तार सकाल फास्ट कॉल हिस्ट्री थिला बोली तो नंबरटा तो मुझे तते कॉल कर दी तार फिंगरप्रिंट नहीं कि कौन कथा हबु एटा कथा हलु सेटा कौन कहउछि ना कथा हाँ हेलो हाँ अबे मोबाइल नहीं गले हेलो मोबाइल नहीं गले अबे रहू ना हेलो है तते कहली तू आसी पहुंचबू ना ताको आज मारदेबू आज
ସିଏ ହସୁଛି ଏ କଥା ଫୋନଟା କଲ କଣ ରାତିରେ ସିରିୟସ୍ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆସିବୁ ନା ନାଇଁ? ହସୁଛି କିଏ ହସିଲା? ଆରେ ଦେଖ ସିଏ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କାହା ସହିତ କଥା ହେବୁ କି? ଓଏ ଶୁଣ ଟିକେ କଥା ହେବୁ ଟିକେ ଅଛି ଲାଇନ୍ ଅଛି ହାଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କି କାହାକୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଟାଇମ୍ ଏବେ 9:45 ହେଇଛି, 10ଟା ବାଜିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯଦି କହୁଛୁ ତୋ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର, 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆସି ନ ପହଞ୍ଚିଲେ କାଲିକି ତା ଡେଡ୍ ବଡି ବି ମିଳିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି? କଥା ଘର ନମ୍ବର ଦେଖେ ଯାହାର ବି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଇଏ ଅଛି ତା ବନ୍ଧୁ ପାଖରୁ ତା ଘର ନମ୍ବର ଆଣି ତା ଘର ନମ୍ବର ଦେ, ତା ବାପା ନମ୍ବର ଦେ, ମୁଁ ତା ବାପା ସହିତ କଥା ହେବି। ଆରେ ତା ମୋବାଇଲରେ ତା ବାପା ନମ୍ବର ସେଭ୍ କରିନି କି, ତା ବାପା ନମ୍ବର ସେମିତି କିଛି ନମ୍ବର ସେଭ୍ ନାହିଁ କି ତା ବାପା, ମୁଁ ତା ଫୋନରେ ବାପା ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଉଛୁ ନା କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଡରିଗଲାଣି, ଏବେ ସେ କଲ୍ କାଟି ଦେଇଛି, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଡରି ଯାଇଛି, ଆଉ ମୋ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନି କି ତା କଲ୍ ବି ଆଉ ରିସିଭ୍ କରୁନି, ତା ଫୋନ୍ରୁ କଲ୍ ଗଲେ ସେ ଏବେ ବିଲକୁଲ ରିସିଭ୍ କରୁନି, ମାନେ ପୁରା ଡରିକି ଛାନିଆ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲା, ତା ଫୋନ୍ ବି ଫାଷ୍ଟ ରିସିଭ୍ କଲାନି, ତାପରେ ତା ଫୋନ୍ ବି ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆଉ ତ ଆମେ ତା ସହିତ କଥା ହେଇପାରୁନୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ କାଲି ଆମେ ବୁଝେଇବା। ଆଉ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରୁଛୁ ବୋଲି କାଲି କହିଦେବୁ, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିନି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି, ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟାର ଭାଇକୁ, ମାନେ ତା ରିଲେଟିଭ୍ରେ ତାକୁ ଆଜି ପ୍ରାଙ୍କ୍ ହେଲା, ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, ତ ଓବିୟସ୍ଲି ଜଣେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି, ଡରିଯିବ ନା, ସିଏ ବି ମାନେ ପୁରା ସତ ଭାବି ନେଇଛି ଘଟଣା ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବ ଯେ କି ଏଇଟା ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଜାଳିଆ ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।